চলো চলো। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଜିନତ ଫେରିବା ଏକ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ ଦିନର କସରତ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ମେହନତ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇକି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଖୁସିର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବା ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜିନତ ଆସିଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜିନତ ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ଆସିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଲା, ଶିମିଳିପାଳରେ ରହିଲା, କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଇଏ ଏଠୁ ପଳେଇଲା। ତ କାହିଁକି ପଳେଇଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଜିନତ ଏଠୁ ଖସିକି ନଯାଏ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରହସନ ନ ହୁଏ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜିନତ ଆସିବା ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗିବା, ଏହା ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। हाँ से तो शिमिळपाळ फेरवार थिला शिमिळपाळ पाई आसी गतकाली संध्या बेले राति रे एक्चुअली ताकू आलीपुर जूरू रिलीज कले, कागजपत्र हैला परे ओडिशा फॉरेस्ट को हैंडओवर कले। तो ताकू नहीं आनिकी सकाळू पुणी पहुँची 6:30-7 बेलू शिमिळपाळ कोर एरिया रे। तो शुणुची ताको रिलीज करिवे जमुना जोटी थिला जमुना बीट एरिया रे कला परे तापरे देखा जीवो कौन करूचती, किंतु ताको एते शीघ्र रिलीज न करिकी लंबा समय टिके रखिकी शिमिळपाळ विषय रे, शिमिळपाळ जीवजंतु जंगल विषय रे जानिबाकू सुजोग देले ताले से हुए तो मिसी जाई पारे जीवजंतु सह। आ तरबरिया भाव में गला थर जमी छाड़े सेमती छाड़े पुणी उल्टा हम रिजल्ट बोली मोर विश्वास। ता कारण मु आगु आपण चैनल बारंबार कही सारी, सी प्लेन लैंड रो बाघ, सी फांका जंगल बाघ, ताकू आणिकी सागवान जंगल एटी शाल जंगल छाड़ा आ पहाड़ एरिया रे जीवजंतु भितर भी अनेकटा फरक रही, आउ अवस्थिति परिस्थिति भी फरक रही। तेणु ताकू शुएनी 2-4 दिन 5 दिन समय भितर ताकू शुएनी, से खाप खुई पारिनी। तेणु तार जो प्लेन लैंड रहीबार अभ्यास, से प्लेन लैंड खोजिकी चली जाइए। स्वास्थ्य अवस्था तो निश्चय जू को नहीं माने सेठी थोरो चेकअप करते, हेल्थ चेकअप हो तो मु जानिबाकू भी पाइछि ता स्वास्थ्य अवस्था नॉर्मल अच्छी, भल अच्छी।